भाइ बिल्ला मेरा के यो त सल्टाउनु पर्यो कसरी लाग्यो छ नि भयो पेट्रोल पम्पमा ग्यारेज हुन्छ नि त दिउँसै थाहा पाएको त म दिउँसै घुमाउँथेँ नि बनिँदो रहेछ Gaya. Hindi ka naman talaga. Kasi ito pa isa. Di ba? Ang ganda. Mga ano Kailangan pang malakasan. Parang medyo magaan kasi ito lang yung auto. Sarap pala. Braso mo parang 5 kilo. Nag-grabe siya. Oo, masira yan. Gago. Girl, kahit makapal yan, kung 5 kilo naman yung braso mo. Bakit mo kasi inupo? Ay, nakukwento ba? Pero nakakahiya nga dyan sa pinupo mo na yan eh. Ay, Gago, meron. pero nag-aalala talaga ako. Yung braso, 5 kilo. Pag ayan, napipi ah. Mukha ka pang pipi dyan eh. Kaya ano, first time sa Doha? Hindi siya nang ano bakla sa Pinas. I-reels ko to te, ano? Si हाँ Express man eh. हिजो गएन साला आज कहाँ गएछ Hindi naman त्यो जहाँ kakasok. भनेको माने ikaw, punyeta ka. Kung kailangan ka namin ng wala naman, ngayon ka pang mga Bill, हाँ that express crazy, no? क्रेजी भेरी भेरी क्रेजी yesterday not Yesterday too much heavy. Yesterday dito, not to ka? Ah, ganda lady, no? Tomorrow I'll make give you. Sakto yan. Kaya no, first time sa Doha? Sarap te oh. Yan tayo eh. Pang reels nga daw niya yan. Pang-reels yan, Monetize te. ka naman ni FB. Na-monetize na ako eh. Kailangan ko na kumayot ng kumayot. Sabi ko. Magra-race ka ba